Live تعريف عبر Ortega Live تعريف عبر Dunga ujue ezijiriu harama nchi ya Komor wazima na Ortega Live kuzjoka ya zitijo hamwa kuzjoka sirini zitijo kalair Ortega Live taarif habar wakati kawaida wa umwelesheani lejele la taarifa habari ya hatu taarifa habari ikau itendelo harumaze kabin tekniki Shaihan Ali harumaze paza sauti mze farda wazima na usaidizi wa shikao shamanzishi shatendelo ni Mohamed Abdul Hassan Ortega ramulayo wilaya Faransani Hilali Din Bencheko ranguda hunu moroni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amara ya bili ngaribu wao taarifa habari ya hatu hauwa uso haruma le jumba la uraisi la Beiti Salam mahalani ikao le baraza la mawaziri lidhukuru masuala mingi haruma masuala raya fahamu waziri wahe ankiba hakikisha ukaya ye banki ya mbao BDC irasmishisha haruma ze dasturi zahe serikali na rishilie waziri msaidi zahe oya kaya renga oye ambao kina Afrika valeri ya 100 million daula watu wa 100 million wa Libi ze action hizo zahe bei reha fina Afrika namne kao leo ye BDC ngyo ya serikali kujimlifo hayo ya waba ye BDC hazifanywa ne wizara ya hemali dokaya watahe banki au matajiri wandu waje wa reinvesti arma e bankinu shay dawla ilawa harma tabu ndaona wanduka wa harma e bankinu wa shindi wa igulu hizo bisamijo aba hangyo disponible na abo abaha zeno namna e banku yo endelea ondo kinyume na ngasina bezimina na mezisheda ba tabhanga endelea ondo yabolo nemane kao wangu mzungu waji yaje ya renge hao wanwaji waje wake lazima ni serikali waone namna ya kuendesha juu zaidi banki yenu ikawa ndoka ya BDC hazia hayo ndoka ya ifinance isaidie umrelosoni wa hele tumu ngarendelea one taarifa habari ya hatu zijanyugu kinyume neezi wajiundrao haruma nchi ya Faransa wajimiza majadiliano ya matangazo ili hujitamka huhusu le suala la sangani nelejeshi na hulawana na Metro El Arif ila barua mahsusu yakaubeshewa Rais Azali Asumani ya ukaya oanzuani ngwaesheleao ye miadi yahe mwezi 26 ya Mei ijao na iko na shindazia haukaila mouvement de fond il a un mouvement de fond puisque il a eu un méro ya wanzuani il a déterminé wanzuani etulia hao ukazali elizahe le 26 yokabati hato wanzuani walona mahamira walona lijibu walonilo ukamna shindazia wanzuani wazali na wa ukaya watihezele jimbo hilo miza ni hoza tindo kanga bwana nyasi wanzuani wakamungo ni montama wala wakanaona sambi ilwa ono wakakaribu na msaidie jana c'est pas ça qui me choque puisque qu'on a chien de zier mouvement de fond ngalijoka maulu ekezi janzwani wadudu wa hime wabeka wanzwani tena
C'est ça ce qui est terrible. Là, on a un élastique. On a élastique. On a élastique. Les hauts, mais chez les discours, on a dit, et cinéma, on a fait des naïla. Ben, il va le rohni hao. On a dit, on a élasticité. Il y a le 26. Wakaue waunde nuguzo haba ili wamekabala waka utsaha amani ni haki ya hezwani bon elifanye kwa tina conviction kwa tinyo hata cho muhimu tinizo quel que soit yemru udoka ngena lidalao la uniko na nyasi wanzwani haki hao le 26 na jibashika da wanakorongo wajana. Habari za saya za unundani banda dombula waheze lekoli rangu de mwizi ndaru ya marsi inu bandi za lekoli warenge zihadhari za ladhimu noye misomo ya howana yendele haudunga ze azma za wana no wade wa coronavirus idhamana jimla wahe lekoli numeko kontini mwaze mikro za ajili saidali. C'est classe maternelle, petite section, moyenne section. Maud inshallah ngarjo tia classe za primaire, CP ou asili CM2. Abo hamade ili mwaziona haruma se classe za hatu za mesure za tola wanazioni watende kango njia watieze kashineza hao wa hosemi hono ya hao warangwe temperature ya hao ekango akonti ya mweze classe washinde wake la distanciation ishinde buhe wanazioni wasisanganyihe resana hata ndongo hizo rizirenge hizo mesure hena mnaikao ndizo ndongo warloni zora mali dawla hata numeko resana zistehi ze ndongo hizo leo haruma maternelle rifanya mjia haruma se classe mono ngarambo maudu kam gawanza haruma se classe primaire redisana resana ze ndongo hizo resiste haruma upande wa kusoma kwanza wa wanazioni na mtioze kashine za wanazioni hake mafundi usomesa ze ndongo hizo pia iliri shinde ristehi ze mesure kaundo za rangwa ni dawla iliri hifadhi wana hifadhi nsi hatu hifadhi watu sema fundi haruma ze ndongo kaundo za jilia haruma dunia kamil no bana directeur kanzan jouer yekana harma ize mesure za rengeshiha ikasi mhundana na msaada wa serikali uni hadaraja hizana za uhifadhi. Bismillah harma upande wa husa ya serikali rangamu ilau jainu raha karja kara hundana na rongo ima juzi la meria moroni iveha wandu waje waka desinfecte ze class wafanye klasi zinji harmu hizo ima wao mweseila klasi nzima do sote waifanya waitia waraha kwa maana uondoji na wende wakanso garini mzima kawaye chi hafanya hasa tabashana klasi nzima basi mweze klasi shirni kondo longezo afanye jitihadi yake mweze klasi zinji shindezi zifanye sheha namna hiyo desinfecte apari ya kasi siranzi ripare ma femme de ménage na mafundi rijali tashifo rihose siriri desinfecte zinru zone ze classe shaba wardiwa biri sana wajawardiwa desinfecte kadwa bili hautie ujaveli na zintu kaundo wanafanya au hawa desinfecte ze classe. Garendelea one taarifa habari ya hatu wachuzi waheshindo shambwani hunomoroni waeshiu haruma udiro ye makati ya mwiso yanu holiho ze biashara za hao kazi turoha haya boyakaya izindo ngezi balwao raha ezilera ya zakaziwa zejaja Usaino Ben Ahmed Juma na Shaihan Adi wafanya utasi hadhari. biashara wakati marbeunu yanzilo zaidi karakori ya wakati na biashara yanzilo haukamba ya makibia owaje amba lazimu kemba waje harma dezeru heya na tumana nzoro ama hazini kila mtu atapiga mbala kumajire angalie ya ampudi ya mimi au shindoni angalie ndiga kule na ampudu ala arekutereza wani ya wakati kaomba risikola na tabia biashara yote tena yote sote na tabasiri ndio tabasishwa mkosari ya ibloka namna jokaya dabo wandu watu huwa hani watu hufanya zile mashughuli wakawa ni leta kauza olinu inumenje zinu nauza utasura nyumba na sinsi usifanya aglabu ekayanga mashughuli ziblokea ka mashughuli zilo au ziblokea sababu do wadi ziblokea kalte ndaro
ya mwando ya mashughuli amba yazilwa babo wandu walekezao zinyumba wa zia wajao inai ya vidi za bloke ya kuhusiana na uwade wangia uwade waja ambuzi ya raru za bloke ha hizi anzima ikaomba Mungu ahe daula atoa hizo anzima hizo birsona mauri wantwari vindi ya hune hizi anzima hizo kasende ya romana Mungu daula rambiamba arongoa na wasilisha pia amba patrol la kumoke mezizo sibani birsi parsamba ranzi yuneri na parsamba deja haraka na mramasi wani fijola hei serikali ya hei pension na ula hei gendarmerie istonge samba ule raya iwana kizingo zile mba atuduga bana mramasi yabo apota hamna kubi abo mrensi ndio kama senata hauka za kifu ye taarifa habari ya hatu ngarjo dhukuru ye hawa ivumiao harmalesi wala maore wadzima na Hilali Dini Benchek ngariba usu omuda unu harmalesi wala maore mahalanika o yezitendwa za ufujar kazi turansi hurenga jirma haina usiku husha ye gendarmerie ya helesi wala maore wajivumbiha harma omkabala wakungu mahalanika o yomfomonti mshelewa 2000 rakanio mafujara wajivumbiha harmu mkabala wakungu ili hurenda kama kana eze nyumba zao wakazi wanshiu harmu mkabala unuikao kwa tina makartasi ya kisharia ya waruhusu wabaki harmalisi wa la maore yezajiri ye masihu ya mfomonti mshelewa 2000 wakazi wanu warendwa dakandaka zenyumba zao zidanganyiwa ndugu ikao kazi tustehi aswilan eze haki za kibinadamu kazi tudunga sharia itoka oshonsi izoratanabahi harmalesi wa la maore umsajaja yezitendwa za upeu zidungu hufanyiliwa mahususu duwa komoru wanzuani na mwali na ngazija wanshiu harmalesi walinu ili huwarenda wandu zito hindu hala nikao inde ardhi ya hao ngwatolwao hamvu ye mahakama ya Faransa ya jihunrao harmalesi wala maore wa baza imato ngwaonao hamanu hamadazinu kazi jawahusu sibuzi ye gendarmerie ngwarengao funvu ili utaha wazingare mafujarianu shala alhakika kabati hata mahakama itoka uyonti kao nganikao hukuma za tumba mpaka wakazi wahelesi wala maore umashababi wajirisao ezitendwa za upeuzini harma umraya wambao karubana harma mkabala wakungu hundu mahala ikao umro utilwa hamvu hosoni maze nyumba zaho wakazi wahelesiwa la komor la maore wajihunrao baisho wazungu nuwa maore wao walona shenudi yangu hakikisha uka wanu wajeni wanshiu harma lesiwa la maore almuradi wangu habili uzi haki za kibinadamu na Faransa densi ya mando ya chagua le katiba kuu la huste hizi haki za kibinadamu na mahakama ya Faransa gendarmerie kwa tuba nafasi zitendo hamada zinu na wakati kao mduka japaroishi harma mbawa ya matangazo wala wa hukuma itoka uyonzi. Waangalizi watukufu mastahmidi haudunga taarifa habari ya hatu habasado rikaza okifu ye taarifa habari ya hatu taarifa ikao itendelwa haruma zela mashini ni Shaihan Ali haruma utangazaji Mzee Farda wazima na usaidizi wa sheikao cha maandishi shatendelwa ni Mohamed Abdul Hassan Ortega na yunga ya Faransani Hilali Dini Benchek ranguda humu na urengeshwa bahashini urimushirieni mbite masimulima ya khairi na omba Mwenyezi Mungu rionane haruma taarifa wasaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asante.